آئیے اب ہم لینئر ایکویشنز کو سالو کریں گے، کچھ اور طریقوں پر بات کرتے ہیں. اور یہ طریقہ جو میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں یہ ایلیمینیشن کا ہے، اور اس کے لیے میں نے مثال کے طور پر ایک مساوات لکھی ہے آپ کے سامنے 3x + 4y = 2.5، اور دوسری ایکویشن یا دوسری مساوات 5x - 4y = 25.5. یہ دو مساوات ہیں، یہ دو ایکویشنز آپ کے سامنے، یعنی ایک سسٹم آف ایکویشن ہے، اور اس میں جو اس کا سولوشن سیٹ ہوگا اس سسٹم آف ایکویشن کا، وہ دراصل اس پوائنٹ پر مشتمل ہوگا جو ان دونوں کی دونوں ایکویشنز کو سیٹسفائی کرے گا. لیکن سوال یہ کہ ہم اس کو کیسے کریں گے، کیسے ہم سبسٹیٹیوشن کا میتھڈ بھی استعمال کر سکتے ہیں، ہم گرافنگ کا میتھڈ بھی استعمال کر سکتے ہیں، لیکن کیونکہ میں ایک نئے میتھڈ کی بات کروں تو کیوں نہ میں ایسا کروں کہ پہلی ایکویشن میں کچھ ایسا جمع یا نفی کر دوں، ایڈ یا سبٹریکٹ کر دوں پہلی ایکویشن میں سے کہ اس میں سے کوئی ایک ویریبل غائب ہو جائے، اور بظاہر ایسا کچھ نظر نہیں آ رہا، یا یوں کہیے کہ جس کو میں استعمال کرتا ہوں، کیوں نہ میں دوسری ایکویشن کی طرف دیکھوں. اور اگر آپ دیکھیں تو دوسری ایکویشن میں میرے پاس ایک کوانٹٹی -4y کی موجود ہے، تو کیوں نہ میں دوسری ایکویشن کو اور پہلی ایکویشن کو آپس میں جمع کر دوں، 5x - 4y کو جمع کر دوں 3x + 4y سے. اور کیونکہ پہلی ایکویشن 2.5 کے برابر ہے اور دوسری ایکویشن 25.5 کے برابر ہے، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ میں دونوں طرف دراصل ایک ہی چیز ایڈ کر رہا ہوں گا. تو آپ یاد رکھیے کہ کیونکہ میں نے کہا کہ 5x - 4y = 25.5، یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ ax + by = c، اور اگر میں دونوں طرف اس کے d کو ایڈ کروں گا، ایک کوانٹٹی ہے جس کو میں نے نام دیا ہے d کا، اگر میں دونوں طرف اس ایکویشن میں، ظاہر بات ہے جو کام میں لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ کروں گا وہی کام مجھے رائٹ ہینڈ سائڈ پر بھی کرنا ہے، تو d کو اگر میں ایڈ کروں گا دونوں طرف سے تو یہ ہو جائے گی لیفٹ ہینڈ سائڈ میرے پاس ہو جائے گی ax + by + d، جبکہ رائٹ ہینڈ سائڈ میرے پاس c + d ہو جائے گی. اور یہ بات ہم ایک دفعہ نہیں کئی مرتبہ ویڈیوز میں دیکھ چکے ہیں. تو آپ یہ کہیں گے کہ ٹھیک ہے آپ نے یہ کر تو دیا، لیکن 5x - 4y آپ ایک طرف ایڈ کر رہے ہیں اور دوسری طرف 25.5 آپ ایڈ کرتے ہو، تو بنیادی طور پر یہ وہ کانسٹرینٹ ہے، یہ وہ بات ہے جو مجھے اس دوسری ایکویشن میں بتائی گئی کہ 5x - 4y برابر ہے 25.45 کے. یہ بات مجھے بتا دی گئی ہے کہ دونوں چیزیں، دونوں کوانٹٹیز، اس میں دو اننونز ہیں، وہ جب ان کو میں ایک خاص انداز سے اس میں جمع یا نفی کرتا ہوں تو وہ 25.5 کے برابر ہوتے ہیں، یعنی کہ اس ایکویشن کی لیفٹ ہینڈ سائڈ برابر ہے رائٹ ہینڈ سائڈ کے 25.5 کے. تو اگر میں رائٹ ہینڈ سائڈ پہ 5x - 4y لکھنا چاہوں تو میں اس کی جگہ 25.5 لکھ سکتا ہوں، کیونکہ وہ اس ایکویشن کی کانسٹنٹ ہے. تو لہٰذا اب میں ان دونوں کی دونوں ایکویشنز کو آپس میں ایڈ کر دوں گا. تو لیفٹ ہینڈ سائڈ پر میں نے 3x کو 5x میں ایڈ کیا، یہ 8x ہو گیا. 4y - 4y بنیادی طور پر کیا ہے؟ دونوں ایک ہی کوانٹٹیز ہے نیگیٹو سائن کے ساتھ، لہٰذا یہ 0y ہو جائیں گی. عملاً y ختم ہو جائے گا لیفٹ ہینڈ سائڈ سے، اور رائٹ ہینڈ سائڈ پر میرے پاس ہو جائے گا 2.5 + 25.5، یہ 28 ہو جائے گا، 28 کے برابر ہو جائے گا. تو اب میں دونوں سائڈز کو 8 سے ڈیوائڈ کروں گا تاکہ میرے پاس x کی ویلیو آ جائے. تو 8x = 28، دونوں سائڈز کو میں ڈیوائڈ کروں گا 8 سے، تو یہ ہو جائے گا x = 28/8، 7 دونی 8 اور 7 چوک 4 دونی 8 اور 7 چوک 4 ستے 28، 7/2. تو میرے پاس یہ x کی وہ ویلیو آ گئی جو ان دونوں ایکویشن کو سیٹسفائی کرے گی. اور اب میں اس ویلیو کو کسی بھی ایک ایکویشن میں رکھ سکتا ہوں. میں کیونکہ مجھے اوپر والی ذرا زیادہ آسان لگ رہی ہے تو میں لکھوں گا 3 ٹائمز x کی جگہ 7/2 آ جائے گا، 7/2 بریکٹ کلوز، اور پھر +4y آ جائے گا. یاد رکھیے کہ یہ وہ ویلیو ہے x کی جو میں نے ابھی یہاں پر معلوم کی ہے، اور اس کو میں نے سبسٹیٹیوٹ کیا ہے. تو 3 ٹائمز 7/2 +4y = اب میں 2.5 کو 5/2 میں نے لکھ دیا، کیونکہ 2.5 دراصل 5/2 ہی ہوتا ہے. تو یہ جگہ 21/2 جمع 4y برابر ہے 5/2 کے. دونوں سائڈس کو میں 21/2 یعنی 21/2 سے مائنس، یوں کہوں گا کہ دونوں طرف سے میں مائنس کر دوں گا 21/2 کو. تو لیفٹ ہینڈ سائڈ پر 21/2 کینسل آؤٹ ہو جائے گا ایک دوسرے سے، پازیٹیو نیگیٹو کینسل آؤٹ ہو جائیں گے، یا +4y رہ جائے گا. 5/2 - 21/2 ڈینومینیٹر سیم ہے، تو لہٰذا 21 میں سے 15 جائے گا، 21 میں سے 5 جائے گا تو میرے پاس 16 بچے گا، یعنی کہ -16/2، کیونکہ نیگیٹو والی بڑی کوانٹٹی ہے تو یہ جگہ
दोनों साइड्स को मैं जब डिवाइड करूंगा, ये मैं यहीं कंटिन्यू कर रहा हूँ, इसी तरफ मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा क्या, 4y इज इक्वल टू नेगेटिव 16/2 का मतलब नेगेटिव 8 हो जाएगा। दोनों साइड्स को मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू नेगेटिव 2, 8, 4 दूनी 8, तो ये नेगेटिव 2 हो जाएगा। तो मेरे पास जो पॉइंट आया 7/2 नेगेटिव 2, ये कोऑर्डिनेट प्लेन्स पर ये वो पॉइंट है जो जहां पर ये दोनों की दोनों लाइंस 3x प्लस 4y वाली और 5x माइनस 4y वाली, ये दोनों की दोनों इसको सेटिस्फाई कर रही हैं। और अब चाहे तो ये वैल्यूज रख के आप चेक भी कर सकते हैं किसी भी एक इक्वेशन में। तो 3 जो पहली ये जो हो जाएगी, ये हो जाएगा 7/2, तो ये 7 पंजे 35, मैं दूसरी में रख रहा हूँ, ये नेगेटिव 8 ये हो जाएगा। ये y की वैल्यू आ गई 4 टाइम्स y और फिर 17.5 प्लस 8 इज इक्वल टू दिस, ये 25.5, यानी ये जो है इसने इसको सेटिस्फाई कर दिया। अब हम जल्दी से एक वर्ड प्रॉब्लम करते हैं जो हमने अभी ताज़ा महारत हासिल की है एलिमिनेशन की, उसे इस्तेमाल करते हुए। ये कहते हैं नादिया और पीटर एक कैंडी स्टोर में गए। नादिया ने 3 कैंडी बार्स खरीदी और 4 फ्रूट रोल अप्स खरीदे और उसने $2.84 अदा किए। पीटर ने भी 3 कैंडी बार्स खरीदी, लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं थे, ज्यादा पैसे नहीं थे, लिहाजा वो सिर्फ एक फ्रूट रोल अप खरीद पाया, जबकि उसने टोटल $1.79 खर्च किए। तो हमें हर कैंडी बार और फ्रूट रोल अप की वैल्यू मालूम करनी। तो हम फर्ज करते हैं कि x बराबर है कैंडी बार की कीमत। मैं यहां पर कैंडी बार के लिए C और फ्रूट रोल अप के लिए F इस्तेमाल कर सकता था, लेकिन क्योंकि अभी हम एक्स वाई में चल रहे, तो मैंने सोचा कि चलें एक्स और वाई को इस तरीके से डिफाइन कर दूं। तो x जो है वो कैंडी बार की कॉस्ट है और y जो है वो कॉस्ट है फ्रूट रोल अप की, यानी एक फ्रूट रोल अप की कॉस्ट y है और एक कैंडी बार की कॉस्ट x है। अब हम ऊपर दी गई इस पहली स्टेटमेंट को हम इक्वेशन में जब तब्दील करेंगे, तो नादिया ने 3 कैंडी बार्स खरीदी, हर कैंडी बार की कीमत x थी, तो उसने 3x खर्च किए कैंडी बार्स पे और 4 फ्रूट रोल अप्स खरीदे, यानी कि 4y अमाउंट उसने खर्च की फ्रूट रोल अप्स पे। और ये टोटल अमाउंट जो उसने खर्च की, टोटल मजमूई रकम जो उसने खर्च की वो $2.84 यानी कि $2.84 थी। अब बारी है ये जो बेचारे गरीब भाई हैं हमारे, क्या नाम इनका, पीटर साहब, इन्होंने भी 3 कैंडी बार्स खरीदी, 3x खरीदारी उनकी, लेकिन इनके पास ज्यादा पैसे नहीं थे, लिहाजा सिर्फ ये एक कैंडी बार एक फ्रूट रोल अप यानी कि 1 टाइम्स y सिर्फ y खरीद पाया और इन्होंने टोटल $1.79 $1.79 इन्होंने खर्च किया। अब हमारे पास 2 इक्वेशंस आ गई और हम वही एलिमिनेशन, हम सब्स्टिट्यूशन भी इस्तेमाल करते हैं, एलिमिनेशन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ग्राफिंग मेथड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि अभी हमने ताज़ा एलिमिनेशन मेथड सीखा है, लिहाजा हम एलिमिनेशन मेथड इस्तेमाल करेंगे। अब आप ये देखिए ऊपर वाले इक्वेशन में 3x प्लस 4y इक्वल टू 2.84 है, जबकि नीचे वाली में भी 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 1.79 है। तो क्यों ना मैं ऊपर वाली पहली इक्वेशन में से दूसरी इक्वेशन को माइनस कर दूं, तो क्या होगा, दोनों में 3x है, कैंसिल आउट हो जाएंगे, या यूं कहिए कि मैं दूसरी इक्वेशन को -1 से मल्टीप्लाई कर दूं और फिर इन दोनों को आपस में ऐड कर दूं। नतीजा क्या होगा, नतीजा ये होगा कि ये 3x प्लस वाई इक्वल टू 1.79 जो है ये पूरी की पूरी नेगेटिव हो जाएगी, राइट हैंड साइड पर भी नेगेटिव हो जाएगी, लेफ्ट हैंड साइड पर भी नेगेटिव हो जाएगी, क्योंकि जो कार्रवाई हम एक तरफ करते हैं वही कार्रवाई दोनों दूसरी तरफ भी करते हैं। तो ये जो जब मैं पहले मैं क्या करूंगा, मैं दूसरी इक्वेशन को -1 से या नेगेटिव से मल्टीप्लाई करूंगा और फिर ऐड कर दूंगा, या मैं यूं कहूंगा कि पहली इक्वेशन में से दूसरी इक्वेशन को मैं माइनस करूं, तो ये हो जाएगा -1 से मल्टीप्लाई करने की सूरत में या माइनस करने की सूरत में। याद रखिए ये जो क्वांटिटी है 3x प्लस वाई है, जब इसको मैं नेगेटिव से या -1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा -3xy और -y, तो ये हो जाएगा नेगेटिव, ये पॉजिटिव की जगह नेगेटिव हो जाएगा, ये प्लस वाई की जगह -y हो जाएगा। ये जो कोने कान निकले हुए इन कानों को भी मिटा दूं, वरना आप समझेंगे कि ये कुछ और चीज है। ये जनाब -3y माइनस y, और राइट हैंड साइड पर भी क्योंकि मैंने दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई किया तो ये -1.79 हो जाएगा। तो अब यहां पर अब मैं इन दोनों इक्वेशंस को आपस में यूं कहिए कि या तो ऐड करूंगा इस कंडीशन में, या ये कहूंगा कि मैं पहली इक्वेशन से दूसरी इक्वेशन को जो कि ओरिजिनल हालत में थी उसको मैं माइनस कर रहा हूं। तो यहां पर इस सारी कार्रवाई के बाद क्या हुआ, 3x में से 3x का 0 बचा, ये दोनों के दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्योंकि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, ये 0 रह जाएगा, लेकिन मैं इसको नहीं लिखूंगा, लिखने की जरूरत भी नहीं है। 4y माइनस y ये हो जाएगा 3
वाई, 3y बराबर किसके हो जाएगा? अब मेरे पास राइट हैंड साइड पर 2.84 माइनस 1.79, तो इसमें से जब मैं इसको माइनस करूंगा तो ये बचेगा मेरे 1.05, यानी कि $1.05 मेरे पास बचेंगे। अगर मैं उस करेंसी की सूरत में बात करूं जो मुझे यहाँ दी गई है, तो 3 से दोनों तरफ को मैं जब डिवाइड करूंगा तो y इज इक्वल टू, ये y 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। जब 3 को मैं 1.05 को मैं डिवाइड करूंगा 3 पे, तो ये जगह 0, 3 0 0, ये सिफर आ गया, ये अशारिया आ गया, ये सिफर नीचे आ जाएगा, ये 1 नीचे उतर आएगा, और फिर ये अशारिया के बाद चलेंगे हम, 3 3 9, ये 9 यहाँ आ जाएगा, 10 में से 9 गया, 1 बचा। अब उसके बाद ऊपर से 5 ये नीचे उतारा जाएगा, ये 15 हो जाएगा, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, 15 में से 15 गया, कुछ नहीं बचा, बाकी कुछ नहीं बचा, रिमाइंडर सिफर आया हमारे पास। तो y इज इक्वल टू 0.35, यानी कि 35 सेंट एक फ्रूट रोलअप की कीमत है। अब फ्रूट रोलअप की वैल्यू जो है मैं किसी भी इस एक इक्वेशन में रख कर मालूम कर सकता हूं कि कैंडी बार की कीमत क्या होगी। याद रखिए ये जो इक्वेशन थी नेगेटिव 3x माइनस y, ये दरअसल 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 1.79 थी। तब्दीली से पहले इसकी जो असल हालत थी वो थी 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 1.79। तो यहां पर मैं y की वैल्यू 3x प्लस वाई की वैल्यू जो कि फ्रूट रोलअप की वैल्यू है वो है 35 सेंट्स या $0.35, ये हो जाएगा इक्वल टू 1.79। दोनों साइड से मैं 0.35 को माइनस करूंगा, यहां से भी और यहां से भी, तो यहां मेरे पास 3x रह जाएगा, 0.35 आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, सिफर रह जाएंगे। 1.79 में से जब मैं 0.35 निकालूंगा तो 1.44, यानी कि $1.44 बचेंगे। लेकिन अभी काम पूरा नहीं हुआ है, दोनों साइड्स को मैं 3 से डिवाइड भी करूंगा। जब मैं 3 पे तकसीम करूंगा 1.44 को, तो 3 0 0 अशारिया आ गया, ये सिफर आ गया, सिफर में से एक में से सिफर जाएगा, 1 बचेगा, और ये 4 नीचे उतारा, 3 चौक 12। अब ये थोड़ा सा कुछ कचरा खाना लग रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, आप समझ रहे होंगे, इतना तो बर्दाश्त कर सकते हैं। तो 14 में से 12 गए, 2 बचे, 4 नीचे आया, ये 24 हो गया, 3 8 24, 24 में से 24 जाएगा, सिफर बचेगा। लिहाजा हमारे पास जो x आएगा, यानी कि कैंडी बार की जो कीमत आएगी वो आएगी $0.48, यानी कि 48 सेंट्स। और ये चीज आप इन दोनों किसी भी इक्वेशन में रख के मालूम कर सकते हो। कैंडी बार की जो कीमत हुई 48 सेंट हो गई, जबकि फ्रूट रोल अप की कीमत हुई वो 35 सेंट हुई।